السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم فيديو جديد. فيديو اللي نتمنى نلقاكم في أحسن الأحوال نتوما وعائلتكم الناس اللي كتبغيو كاملين. الوغ الفيديو ديال اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنخصوه لورتوغراف 21 لي زاكسون سور لا لتر او، يعني كاي ديكزيرسيس لا باج 80. داكوغ. الوغ لي زاكسون اللي كنعرفو كاملين إليا لاكسون سيركونفلكس، لاكسون غراف، لاكسون ايغو اي اوستي لو تريما. هادو كاملين هاد 4 اكسون تيكونو فو يعني سور لا لتر او، يعني تيكون عندنا sur la lettre E. Alors on a dit accent grave, accent aigu, circonflexe et le tréma. D'accord, à 2 points on appelle le tréma. D'accord. Alors je vais essayer de faire la correction avec vous de ces exercices. Alors on commence par l'exercice 1. Alors l'exercice 1, qu'est-ce qu'il nous demande? Voilà. Alors réécrire les mots dans le tableau en les complétant avec E accent aigu ou E accent grave. يعني E accent aigu ou la grave. D'accord. Un étron accent aigu كتعطينا le son A، كتقرا A comme ça A، يعني كتخرج من الحلق. والاكسون غراف كتعطينا le son A. j'ouvre la bouche، ملي كنقراه كنلقاه j'ouvre la bouche. D'accord. هنا un étron، alors c'est avec E accent aigu. Un étron. Une épingle c'est aussi avec l'accent aigu. وغالبا لي مون اللي تيكون كيبداو بالاكسون يعني ب باكسون، هاد الاكسون كيكون aigu. دائما لي مون اللي تيبداو لنا باكسون هاد الاكسون ديالهم تيكون aigu. لو سوكسي، regardez يعني سمعتو مزيان كنقراها لو سوكسي، لو سوكسي. J'ouvre la bouche, d'accord? C'est avec accent grave. La colère, la même chose, accent grave. Un siècle, la même chose, accent grave. Mon frère, la même chose, accent grave. Tiède, la même chose, accent grave. Arrière, accent grave aussi. Pénible, pénible. يعني لاحظتوا يعني في النطق كتسمعوا الاختلاف. Alors c'est accent aigu. Hélas, accent aigu. Étonné, accent aigu. La misère, accent grave. Une utilité, accent aigu. Voilà, une utilité avec accent aigu. D'accord. Alors ici un étron, une épingle, pénible, hélas, étonné, une utilité. Le succès, la colère, un siècle, mon frère, tiède, arrière, la misère. D'accord. Alors, je passe à l'exercice 2. Réécrire les mots dans le tableau en les complétant avec E accent grave ou E accent circonflexe. Alors, une crème avec accent grave, un arrêt accent circonflexe, une portière accent grave, une enquête accent circonflexe, une fête accent circonflexe, une sirène accent grave, une rivière, accent grave, même, accent circonflexe, un rêve, accent circonflexe, une flèche, accent grave, le solfège, accent grave. Le solfège, voilà, le solfège, accent grave. D'accord? Alors, je passe directement à l'exercice 3. Alors, complète chaque colonne selon l'exemple donné. Alors, ici, l'exemple, عندنا ان étrange une étrangère. هنا عندنا واحد لا ريغل تتقول بالنسبه لي نون كي سو تيرمين باغ او ار او ماسكولين او فيمينين. شنو تنديرو على هاد الاو هادي اكسون غراف وتنزيدو او على فان. داكشي اللي دايرين هنا une étrangère. on a ajouté accent grave sur le e اللي عندنا et on a ajouté e de féminin. D'accord. Alors ici on dit un épicier, une épicière. N'oubliez pas l'accent grave sur le e. Léger. Alors ici, une balle légère. Un ouvrier, une ouvrière. Régulier, une vitesse régulière. D'accord? Alors ici, l'exemple 2. On met le café dans une cafetière. Alors ici يعني هذا هو لو نون ديال هذاك لوبجي اللي تنديرو فيه لو كافي. On met le thé dans une théière. Alors i كنزيدو واحد الاي هنا عاد او accent grave r e. On met la soupe dans une soupière. On met la sauce
dans une saucière. On met le poivre dans une poivrière. D'accord? D'accord? Alors, dans une poivrière. D'accord? V-R-I-E, accent grave, R-E. C'est bon? Alors, ici, je passe à l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, qu'est-ce qu'on nous donne ou bien nous demande? Complète chaque phrase avec des mots contenant O accent aigu, E accent grave ou E accent circonflexe. داكوغ هنا يعني خصنا شويه نخدموا دماغنا. علاش؟ لان ما عطيناش هنا كلمات وحنا غنقلبوا لهم ان اكسون نحطوا عليهم نو. يعني عطينا دي فراز وحنا من انطلاقا من هذاك لو سونس ديال لي فراز خصنا نعرفوا الكلمه اللي غنديروا ا كونديسيون يكون فيها واحد من هاد لي زاكسون اللي عندنا هنايا. داكوغ. الوغ 7 هنا باش غنعرف عندنا 2 سي او 2 travaille beaucoup mieux. Alors ici, ben, 7 élèves de CE2 travaillent beaucoup mieux. Alors, elle est élève, puisque qui est CE2, alors c'est un élève, d'accord? Elle a fait de gros, باش عرفناه ولا تيخدم مزيان اذا غيكون عنده نتائج مزيانين. De gros résultats. D'accord? Alors, cet élève a deux accents, accent aigu ou accent grave. De CE2 travaille beaucoup mieux. Elle a fait de gros résultats avec accent aigu. D'accord? Parmi les arbres de les arbres fin qui connaissent automatiquement la forêt. De la forêt, je connais le assez gland. اللي كيعطينا البلوط. alors يعني l'arbre اللي كيعطينا البلوط c'est le chêne. d'accord? je connais le chêne يعني الشجره ديال البلوط. d'accord? pour rester en bon باش نبقاو en bon quoi en bonne santé يعني بصحه جيده il faut manger des fruits يعني شي حاجه اللي كتمشي مع les fruits. alors des légumes avec e accent aigu. d'accord? j'ai mes livres sur. alors شنو درت mes livres? j'ai rangé, le verbe ranger au passé composé. alors j'ai rangé mes livres sur en bois في بلاصه étagère en bois. alors étagère فيها e accent aigu et aussi e accent grave. une étagère en bois. d'accord? alors voici la correction de l'exercice 4. je vais passer à l'exercice 5. Écris les mots représentés par ces dessins. Ils doivent contenir E accent aigu, E accent grave ou E accent circonflexe. d'accord? إذا هنا عندنا دي ديسان حنا خصنا نعرفوا الأسماء ديالهم اوتوماتيكمون خصهم يكونوا فيهم واحد من هاد لي زاكسون بثلاثة. d'accord? sur E. d'accord? alors ici c'est une fée. ici c'est une chèvre. ici ما غتكونش اون ابي ماشي نحله نو هذاك ان جاب يعني داك باللغه العربيه وندي دبور اللي تيشبه النحله مي ما تيعطيش العسل. et ici on a le carré. d'accord? ici un guêpe. abeille فيها e mais sans accent. d'accord? alors je répète une fée, une chèvre, un guêpe, le carré. d'accord? alors comme vous voyez e accent aigu, E accent grave, E accent circonflexe et E accent aigu. D'accord? alors voici, comme vous voyez, la correction de la page 80. alors نتمنى كيف ما العاده اني نكون فيتكم بلا كوريكسيون تكون جات في وقتها بيان سور. نخليكم في امان الله وحفظه والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما تنسونيش من اللايك ديالكم، ما تنسونيش كذلك من لي كومونتير المحفزين ديالكم، ما تنسونيش كذلك من الدعم ديالكم، ونتمنى لكم التوفيق لكم ولوليداتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. او revoir.